दर्शक बंधु भोजन प्रस्तुत करिबा एपरि एक कार्य एहाकु प्रस्तुत करुथुबा लोक उपर निर्भर करे। जदि से सकारात्मक वातावरण रे सही भोजनटी को प्रस्तुत करिथाए तेबे सही भोजन ग्रहण करुथुबा प्रत्येक व्यक्तिंकर प्रतिटी क्षेत्र रे उतरातर उन्नति होइथाए। एथिरे कौनसी मध्य संदेह नाही। भोजन आपण केउ भाबरे करूचंती किपरि करूचंती आपणक ऊपर निर्भर करे। आपण तो देखिथिबे एपरि किछि महिला अछंती रागरे तमतम होई खाद्य प्रस्तुत करिथांती एवं सेही खाद्य जेउ पुरुष हो किंबा सेही घरर परिवार सदस्य जे भी ग्रहण करूना काहेकि तांको मनरे सदा सर्वदा राग रिसा एपरि भावना आसी थाए। एवं आपण एया मध्ये देखिथिबे जे जेउ घरर महिला माने खुशी खुशी रे भोजन प्रस्तुत करिथांती सेमानंक घरर केते उन्नति होइथाए। सेमानंक स्वामी माने चाकरी क्षेत्र रे व्यवसाय क्षेत्र रे केते उन्नति करिथांती एवं समाज रे नाम मध्ये कमाइथांती। सेमानंकर संतान संतति माने शिक्षा क्षेत्र रे बहुत उन्नति करिथांती। जेउ मानकर स्वामी मानकर चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेउ नाही निज संतान मानकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति हेउ नाही एवं पाठ पढ़िबारे मन रहउ नाही तेबे सेमाने तो ए भिडियोटी क्यों निश्चय देखिबा दरकार जे काहेकि सकाळु जल्दी खाद्य प्रस्तुत करिबाकू कुहा जाईछि। एहा पछरे कोन कारण अछि तेबे चलंतु देरी न करी आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। ता आगुरु मो दर्शक मानकु गोटी छोटिया अनुरोध जेउ माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को निहाती गोटी लाइक करंतु। दर्शक बंधु गोटी ग्राम रे माधव नाम रे जणे युवक बास करुथुले। बेस हस खुशी रे तांको बापा मांको सहित तांको परिवार बेस हस खुशी रे चली थाए। माधव बहुत परिश्रमी थिला। कुंभार काम करुथुला। माटी रे अनेक जिनिस प्रस्तुत करी सेहाकु बिकुथुला एवं धीरे धीरे निज कार्य रे एते सफलता पाइथिला जे निज पई गोटी सुंदर घर मध्य करिथिला एवं निज घर पई आवश्यक प्रत्येक आसबाब पत्र मध्य करिथिला। से बहुत सुंदर कारीगरी कौशल थिला। सेही ग्राम रे तार गोटी ना थिला। समाज रे भल प्रतिष्ठित लाभ करि पारुथुला। जेते बेले तांको बापा मांकर सेही माधवर बापा मांकर मृत्यु होई गला माधव एकुटिया होई गला एवं निजे खाद्य प्रस्तुत करुथुला निजे घर सफा करुथुला। एपरी तार नीतिदिनिया जीवन से एकुटिया बिताउथिला। एपरी देखिबा परे माधवर पिउसी को भारी दुख लागिला। तेणु माधवर पिउसी माधव पाई गोटे सुंदर कन्या विवाह पाई आमंत्रित कराइले जार नाम थिला कि शांति। शांति देखिबा को भारी सुंदर किंतु तार गुण एते सुंदर नथिला। किछि दिन जेते बेले पिउसी तांको पाखरे रहुथुला सब ठीक ठाक चलीथिला। जेते बेले पिउसी निज घर को चली गला सेते बेले शांति देरी रे सोइबा देरी रे उठिबा एवं दिन सारा अलस्वामी जोगु खट उपरे गड़ी की रहिबा एपरी अभ्यास करुथुला। ना निज स्वामी को सकाळु जल्दी उठी टिकी रोसे करि दउथुला ना पूजा करुथुला एवं ना घर को भल भाबरे सफा सुतरा करुथुला। एपरी आलस्य जोगु कोनोसी मध्य काम भल भाबरे करुनथुला। एपरी प्रत्येक दिन सेही गृहिणी एपरी करुथुला। एहा देखि शांतिर पति माधव को भारी राग लागुथुला। सी मने मने भाबुथुला जे जेते बेले मु अविवाहित थिली सेते बेले मु ठीक थिली निज काम निजे करुथुली घर सफा सुतरा रहुथुला। हुए तो मु एकुटिया थाई पारे किंतु घर को सफा सुतरा रखुथुली भलरे दिमुठा खाई पारुथुली। प्रत्येक दिन शांति समान टाइम रे जेते बेले रोसे करी न देई पारुथुला माधव को काम को जीवा समय रे सबु बेले भोकर पेटरे चली जाउथुला एवं शांति रे दिमुठा खाइबा मध्य खाउ नथुला। एमिति रे ता कार्य रे मन लागु नथुला। कार्य रे मन न लागिबा हेतु से पूर्व परी टंका रोजगार करि पानथुला एवं धीरे धीरे समाज रे तार ना मध्य कमी गला। व्यापार क्षेत्र रे भारी बाधिला।
ଏମିତିରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅସମ୍ମାନ ହବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ତାର ଘରେ ଲାଗୁ ରହୁଥାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯେଉଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ନଥାଏ, ସେହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଧବର ପିଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସତ୍କାର କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଆଗର ପରି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ପିଉସୀକୁ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଉସୀ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ କାହାର, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ମାଧବର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ କରି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ପିଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କୁ ରହିବାର ଦେଖିଲା, ଶାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପିଉସୀ ସହିତ ମିଶି ଘର ସଫାସୁତୁରା କରି ଠାକୁର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ପରେ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲା। ମାଧବ ଯେପରି ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଉଥିଲା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ବାସ୍ନାରେ ତା ମନ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ପିଉସୀ ହିଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଘର ସଫାସୁତୁରା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା, ତାପରଠୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା, ତେବେ କିପରି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଘରର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ନ ଗ୍ରହଣ କରି କାମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେହି ଘରେ ବାସ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ଭଳିଆ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।